Уважаемый господин министр, дорогой Дидье, мы рады этой возможности провести очередную встречу в увязке с сегодняшним выступлением сборной Бельгии против Туниса. Cher Monsieur le Ministre, cher Didier, nous sommes ravis d'avoir encore une occasion de te rencontrer. Et cette fois, c'est une belle occasion du match de ton équipe nationale. Я также знаю, что на встречу приезжает король бельгийцев Филипп, чей вклад в развитие наших отношений, дружбы и сотрудничества мы очень ценим. Je suis également au courant que le roi des Belges, Philippe, vient pour voir le match avec l'équipe belge et nous valuons beaucoup la contribution personnelle du roi belge. В этом году мы отмечаем 165 лет со дня установления дипломатических отношений и, по-моему, славные традиции, которые были заложены нашими предшественниками, мы помним и продолжаем. Et cette année marque 65 années depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Je crois que nous continuons les traditions qui avaient été basées et qui avaient été laissées par nos prédécesseurs. Это подтвердилось в ходе январского визита премьер-министра Бельгии Мишеля в нашу страну, в ходе его переговоров с президентом Путиным, встречи с председателем правительства Медведевым. Et la rencontre du Premier ministre belge Michel avec le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre russe M. Medvedev n'a fait que confirmer le caractère très solide de ces rapports. И в ходе нашей встречи в феврале этого года мы договорились о конкретных шагах по расширению взаимодействия по международной проблематике, и мне приятно констатировать, что эти договоренности успешно выполняются. Et en février, nous avons eu notre entretien entre nous. Et lors de cet entretien, on s'est entendu de promouvoir, de développer nos rapports bilatéraux internationaux. Je suis vraiment encouragée de faire état du développement, du fait que ces promesses sont bien tenues. И рассчитываем на тесные контакты в ходе предстоящего участия Бельгии в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена в 2019-2020 годах. Et de plus, nous comptons sur ces rapports très fidèles et très solides de continuer cette coopération lors de votre mandat au cours du Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. Добро пожаловать. Soyez bienvenus. Merci beaucoup, mon cher collègue. Merci, Sergueï, pour cet accueil à nouveau à Moscou, comme au mois de février dernier. Je suis ravi de te retrouver à nouveau dans des fonctions de ministre des Affaires étrangères. Félicitations pour la nouvelle désignation. Прежде всего хочу вас поздравить, что вы являетесь опять министром иностранных дел. Огромное вам спасибо за ваш прием, такой же теплый, как и зимой этого года. On a eu l'occasion effectivement d'aborder un certain nombre de thèmes bilatéraux déjà lors des rencontres précédentes. On va y revenir et développer la relation bilatérale. У нас уже была возможность во время прошлого визита поговорить о наших двусторонних взаимоотношениях, и мы надеемся, что сегодня мы можем продолжить этот диалог. Je suis très heureux de voir l'organisation de cette Coupe du Monde de football, qui est un très grand événement, et j'ai vu les premières prestations et de nos Diables Rouges, mais aussi de l'équipe russe, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'aller plus loin dans la compétition. Я очень рад организации данного чемпионата, и я уже имел честь увидеть очень хорошую игру и нашей сборной Красных Дьяволов, и, естественно, вашей сборной, и мы надеемся, что мы так и дальше будем продолжать. J'ai eu l'occasion de rencontrer ton successeur à New York au Conseil de sécurité, le représentant permanent russe, et j'espère qu'on aura l'occasion vraiment de travailler ensemble sur un certain nombre de dossiers qui parfois nous divisent, parfois nous rapprochent sur la scène internationale. Я в Нью-Йорке имел честь видеть постоянного представителя, и я надеюсь, что мы, в принципе, продолжим работу в том же ключе и в том же направлении, что как она и была уже до этого. Et dire également que je sais qu'il y a eu des contacts récents avec le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Je souhaiterais aussi que l'on puisse progresser dans la manière d'organiser le fonctionnement du Conseil de l'Europe avec la participation russe dans les prochains mois et les prochaines années. И также с генеральным секретарем была связь, был контакт, Совета Европы, да, простите. И мы надеемся, что мы будем продолжать функционировать в том же направлении, и мы будем держать все те же контакты и продолжать наше взаимодействие и сотрудничество. Так и поступим. C'est ce qu'on va faire. Спасибо. Peut-être oui. Non, je crois que non.
Mais je vais le sortir. C'est dommage. Ce serait dommage que je n'ai pas. All the players? All the players, they have signed. Thank you, thank you, thank you. They Thank you very much. They are playing in red sometimes, because sometimes it's so I in know, yellow. I know, I know. They are coming with that, of course. Я не мог не ответить взаимность. I could not yet. reciprocate. This is The t-shirt from you. not the playing, Okay, fine. No. it's the fence. It's the fence. It's the fence, shirt. Thank you. After the ball.